तमाम दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अपने हेल्थ काउंसिल के जो अरकान हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त हॉस्पिटल की जो ये रीवैम्पिंग हुई है उसकी निगरानी भी की और अपने पूरी कोशिश और काबिश के साथ पिंडी खेब तहसील, क्योंकि तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पूरी तहसील को केटर करता है, दूर दराज से आने वाले और शहर के आने वाले तमाम मरीज़ इस हॉस्पिटल में आते हैं। और इसमें हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का जो विज़न है और जो उनका इंसेंटिव है कि हेल्थ के अंदर हमने इनकलाबी तब्दीली लानी है और लोगों के घर तक ये फैसिलिटीज़ जो हैं ये पहुंचानी हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से आपको बताया यहाँ पे जिस तरह हॉस्पिटल ऑन व्हील्स है और क्लिनिक ऑन व्हील्स है, उसके लिए कोशिश की गई है और इंशाअल्लाह हम पंजाब के जो आखिरी अजला हैं और फिर पिंडी खेब तो बिल्कुल हम आखिर में, क्योंकि पंजाब के आखिरी हिस्से पे बैठे हैं, तो पंजाब असम्बली में भी और हर मीटिंग में भी मैंने कोशिश की कि आपका नुमाइंदा होने की हैसियत से इस बात को उजागर किया जाए कि जितनी फैसिलिटीज़, जितनी सहूलियात लाहौर के हॉस्पिटल्स को या मुल्तान के हॉस्पिटल को मिलती हैं, क्योंकि अक्सर हमारे पास हम देखते हैं कि साउथ पंजाब का बहुत जिक्र होता है, जनूबी पंजाब वाले बहुत अपना महरूमी का जिक्र करते हैं। तो मैंने हमेशा जितना अरसा मैंने इस इलाके की नुमाइंदगी की, अटक ज़िले की, मैंने हमेशा ये बात की और कुछ दिन पहले भी मैंने असम्बली में ये बात की कि जनूबी पंजाब शायद इतना उसकी महरूमियाँ नहीं हैं जितनी हम नॉर्थ में रहने वालों की महरूमियाँ। और मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरी कोशिश काबिश रही है कि हमारा हल्का और हमारा ज़िला, और मैं इलेक्शन के दौरान भी ये बात करता रहा कि हमारी कोशिश ये है कि आप अगर बाकी अजला से, बाकी तहसीलों से हम अगर बेहतर ना हो सके तो उनके बराबर ज़रूर इंशाअल्लाह आपको सहूलियात देंगे। और ये हमारा मिशन है, ये किसी पे कोई एहसान नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। इससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने के दौर में भी और अब मैडम के दौर में भी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा एम्फेसिस है, इसी तरह एजुकेशन पे एम्फेसिस है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मुफ्त अद्वियात और अद्वियात आपकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए भी एक प्रोग्राम बनाया गया है कि हर बंदे को जो अद्वियात हैं वो उनके घर पे पहुंचाई जाए। ये पहली दफ़ा होगा पाकिस्तान की तारीख में कि अद्वियात मरीज़ को उसको हॉस्पिटल में आना नहीं पड़ेगा, दवाई एक दफ़ा उसको प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ेगी, उसके बाद जो रेगुलर दवाइयाँ होती हैं वो उनको उनके घरों तक पहुंचाई जाएंगी। और इसी तरह हॉस्पिटल का अंदर जो इमरजेंसी इन्होंने कायम की है, मैं इधर एसी साहब को, मलिक नूरुज़्ज़मान साहब को ख़ुसूसी तौर पे इस काबिश पे खराज तहसीन पेश करूँगा कि इन्होंने इमरजेंसी को सामने बनाया है ताकि अगर कोई किसी किस्म की भी इमरजेंसी होती है तो मरीज़ को आने में कोई दिक्कत ना हो और वो फ़ौरन उनको तिब्बी इमदाद पहुँच सके। इसी तरह मलिक साहब ने जिक्र किया कि लेबर रूम्स का जो इशू था वो भी हमने काफ़ी हद तक उसको सॉल्व किया है और अब इस हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी हद तक जो इलाके की ख़वातीन आती हैं उनको तमाम सहूलियात दी जाती हैं। अभी हमने हॉस्पिटल के वार्ड्स का विज़िट किया, तकरीबन काफ़ी सारे मैंने देखा कि बल्कि मुझे तो तमाम बेड्स ऑक्यूपाइड नज़र आए और उसके अंदर जितने भी मरीज़ थे वो तमाम, उनसे जब पूछा गया कि आपको अद्वियात मिल रही हैं, आपको डॉक्टर्स ने आपके साथ अच्छा सलूक किया, आपसे किस तरह का रवैया रखा, डॉक्टर्स आपको पूछने आते हैं कि नहीं आते, तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि कम से कम मरीज़ सेटिस्फाइड थे। मरीज़ शिफा मिन जाने बल्ला होती है, इनकी कोशिश होती है और डॉक्टर्स ने हमेशा ये इस तरह का पेशा है जिस तरह हैदरी साहब ने पहले कहा कि अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए
اور عوام کی خدمت کے لیے میری بھی ان سے یہ اپیل ہوگی کہ آپ جتنی زیادہ محنت کر سکیں ضرور کریں، اور انشاءاللہ جو کمیاں ابھی بھی اگر اس ہاسپٹل میں ہیں ان کو دور کرنے میں میری جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت ہو میں حاضر ہوں، پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ لائزون کے سلسلے میں۔ اور یہ جو ڈاکٹرز کی کمی اور یہ واقعی بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ ہمارے جو اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں جو MLC بنانی ہو تو اس کے لیے فتح جنگ یا حسن عبدال جانا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ ریگولر ڈاکٹر کی بھی اپوائنٹمنٹ کی ہم جلد کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ریگولر ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے۔ MS صاحب بھی انہوں نے بھی محنت کی، بیچ میں یہ غائب ہو گئے تھے پر یہ دوبارہ واپس آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بہتر خدمت کریں گے آپ لوگوں کی۔ اور اسی طرح ہیلتھ کاؤنسل سے میں جو بھی آپ کے پاس ایشوز آتے ہیں وہ مجھے آپ ضرور آگاہ کیجیے تاکہ میں ان کو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جہاں پر افسران تو ٹیک اپ کرتے ہی کرتے ہیں، ہم اپنے لیول پہ جس وقت کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر اور جلدی ہم انشاءاللہ ان کو حل کرانے میں آپ کی مدد کر سکیں گے۔ اور یہ ٹیم ورک ہے، یہ پنجاب حکومت آج ایک ٹیم کی طرح ہم کام کرتے ہیں۔ یہ تمام لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پنجاب کے اندر جتنے انیشیٹوز ہیں، جتنے انیشیٹو CM صاحبہ کے ہیں، ان کو اوور لک کرنے کے لیے ہمیں یہ اسپیشل ٹاسک دیا گیا ہے، اور مجھے کیونکہ ضلع کی تمام CMP انیشیٹوز کا کمیٹی کا چیئرمین بھی بنایا گیا، اور میں ان تمام کو اوور لک کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کو فورٹ نائٹلی ہم رپورٹ دیں کہ ہر انیشیٹو کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ صرف پنڈی گیپ میں نہیں پورے ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، پر پنڈی گیپ میں خصوصی طور پر میری پہلے بھی کوشش رہی اور اب بھی انشاءاللہ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکا یہ جو موجودہ آپ کا بجٹ ہے، جو آج کل ہمارا کیونکہ بجٹ اجلاس چل رہا ہے، میں آج بھی لاہور سے صرف اس فنکشن کے لیے یہاں پہ آیا، ہم نے کوشش کی اور میں بے حد مشکور ہوں قیادت کا۔ اس سے پہلے بھی میاں شہباز شریف صاحب نے PB4 پہ بہت بے حد مہربانیاں کی، ہمارے علاقے کے اندر ترقیاتی کاموں کا جو ایک بہت بڑا حصہ ہے اس میں میاں شہباز شریف صاحب کی خصوصی ہمارے پہ شفقت رہی، اور اس بجٹ کے اندر میں میڈم چیف منسٹر کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے حد سے بڑھ کر ہمارے حلقے کے لیے جو گرانٹس دی ہیں، انشاءاللہ ہماری جو پسماندگی ہے اس علاقے کی وہ دور ہوگی، اور ہمارے نہ صرف ہاسپٹلز، ہمارے اسکولز، ہمارے کالجز، ہماری سڑکیں اور جتنے بھی سہولیات ہیں، واٹر سپلائیز ہیں، ان تمام کو انشاءاللہ ان 5 سال کے اندر ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم باقی تحصیلوں اور باقی اضلاع کے برابر انشاءاللہ لا کر آپ کو انشاءاللہ یہ تمام سہولیات آپ کے گھر کی دہلیز پہ پہنچائیں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اگر ہیلتھ کاؤنسل، ڈاکٹر حضرات اور ہمارے افسران یہ اگر مل کے کام کریں گے ایک ٹیم کی صورت میں تو کوئی وجہ نہیں کہ علاقے کے لوگوں کو سہولیات نہ ملیں۔